ଅଭିମାନ। ଶୀତଲର ଅଭିମାନ ସବୁ ବରଫ ପରି ତରଳି ବହି ଯାଉଥିଲା ଆଖି ଝରକାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଦେଇ। ଆଜି ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ସ୍ୱାଗତ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେବାର ରହସ୍ୟ। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାଗତ ବଦଳି ଚାଲିଥିଲା। ବିବାହର ପ୍ରଥମ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଗେଲ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଫୁଲପୁରି ସଜାଇ ରଖିଥିଲା। ସବୁ ଅଳି ଅରଦଳି କ୍ଷଣକେ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ସେ ବି ଏପରେ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲା। ସ୍ୱାଗତ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଭଲ ଦରମା ଥିଲା ତାର। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେଲାନି। 2 ବର୍ଷ ପରେ କଡ଼କୁ ଆସିଲା ପପୁନ। ପପୁନ ଗର୍ଭରେ ରହିବା ଖବର ଶୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଆନନ୍ଦିତ ଶଯ୍ୟାରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା 2 ହାତରେ। ତାପରେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଦର ଯତ୍ନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାର ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଆଣି ଖୁଆଉଥିଲା। ମାର କିଛି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ଯଦି ନ ମିଳେ ପିଲାର ମୁହଁରୁ ଲାଳ ଗଡ଼େ ବୋଲି ସେ ତା ମା ଓ ଆଈମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା। ତେଣୁ ଦୂର ସହରରେ ଶୀତଲର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଶାଶୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଟପଟା ଦରବ ଲଡୁ ଆଦି ତିଆରି କରି ତା ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବାର ଖୁସିରେ ବିଭୋର ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପପୁନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଗାଁରେ ତା ଶାଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ହେଲେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ ନାଁ ଥିଲା। ତା ଶ୍ୱଶୁର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜି କେତେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ IAS ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ସେମାନେ ଗାଁରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। 21 ବି ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାମୁଁ ଘରୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଭଣଜା ପାଇଁ। ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାରଟିଏ ବିତାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ହେଲେ କାହାରକୁ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା କେଜାଣି ତାର ସଂସାରରେ। ସ୍ୱାଗତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦରାଗି ପାଲଟି ଗଲେ। ସବୁବେଳେ ମିଷ୍ଟ କଥା କହୁଥିବା ସ୍ୱାଗତ ଏବେ କେବଳ କଟୁ ଶାଣଦିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ କହୁଥିଲେ କେତେଦିନ ଏମିତି ଅର୍ଡର ମାରିବ, ନିଜେ କମାଇଲେ ସିନା ଜାଣନ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆସେ। ତାଙ୍କ କଥା ତାର କଲିଜା ଚିରି ଗଳି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଏବେ ବିଇଡି କରିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲା। ସ୍ୱାଗତ ବି ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଶୀତଲ ନିଜ ସହରରେ ଯାଇ ବିଇଡି କଲା। ପୁଅକୁ ତା ମା ଓ ଭାଉଜ ସମ୍ଭାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଜାଣୁନଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଗାଉଁଲି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ଶିଖ। କିଏ ତୁମ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଯେ ତୁମ କହିବା ମୁତାବକ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବ। ପିଲାର ସ୍କୁଲରେ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ସ୍କୁଟି କି କାର୍ ଶିଖିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସେ ସ୍କୁଟି ଶିଖିଲା। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କୋର୍ସ କରି କାର୍ ବି ଶିଖିଗଲା। ଏବେ ସେ ଆଗ ପରି ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିଲା। ବିଇଡି ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚାକିରିଟେ ବି ମିଳିଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାମ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ସ୍ୱାଗତ ତାକୁ ଏସବୁ କାହିଁକି କରିବାକୁ କହୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପଇଠ କରିବା, ଏମିତି ଛୋଟମୋଟ ସବୁ କାମ ଏବେ ଶୀତଲ ହାତରେ କରାଉଥିଲା। ଦିନେ ଯିଏ ରାଣୀ କରି ରଖିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଚାକରାଣୀ ପରି ଖଟାଉଥିଲା। ବଦଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଆଣି ଦେଉଥିବା ସ୍ୱାଗତ ଏବେ କମ୍ ଦାମର ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଆଣୁଥିଲା। ତାର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଶୀତଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମନରେ ବଡ଼ ଅଭିମାନ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ତା କଥାରେ ଆହତ ହୋଇ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମନରେ ଶଙ୍କାଜାତ ହେଉଥିଲା, ତାର ସ୍ୱାଗତ ଆଉ କୋଉ ଝିଅର ପାଲରେ ପଡ଼ିନି ତ। ସେ 2 ବର୍ଷ ବାପଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ସ୍ୱାଗତ ସହରରେ ଏକା ରହୁଥାଏ। ସେଠି କାହା ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଥିବ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାବନା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ସ୍ୱାଗତକୁ ପାନେ ଦେଇଛି। ତା ଅହଂକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚୟ କାଟୁଥିବ। ହେଲେ ସ୍ୱାଗତ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଜଣାଉନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଶୀତଲ ଫେରି ଆସିଲା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ। ସେହି ସହରରେ ତାର ଚାକିରି କରାଇ ନେଇଥିଲା। ସେ ଗଲାବେଳେ ପୁଅକୁ
निज स्कूल रे छाड़ी देउथिला। फेरिला बेले साथी रे नहीं आसुथिला। घरे एबे चाकराणीटे भी रखिबाकू पड़ुथिला घर काम रे साहाय्य करिबाकू। स्वागतर दिने रक्तबांती हेला। से तांकू धरी हॉस्पिटल रे पहुंचिला। स्वागत को देखी डाक्तर कहिले तुमे रोग चतुर्थ पाहचरे पहुंची सारिछि। एबे आम हाथ रे आउ नाही। भगवान को भरोसा औषध दउछि याकू नियो। सेतेबेले शीतल डाक्तर को पचारिथिला कि रोग रे मो स्वामी आक्रांत आउ एहा केते दिन रु चलिछि। डाक्तर कहिले प्राय 2 वर्ष हेबो एहा जना पड़िलानी। हेले तुम स्वामी बहुत खर्च हेबो बोली ऑपरेशन करू नाहंती। एबे एहा शेष पाहचरे पहुंची सारिलानी। एबे ऑपरेशन कले भी सफल हेबो बोली मु कहि पारुनी। एबे शीतल बुझुथिला स्वागत काहेकि ताकू छी छी दूर दूर करुथिला। कटु कथा कहिता अहं को क्षताक्त करुथिले। से चाहुथिले तार छुई मुई शीतल शक्त सक्षम हेउ। निज उपार्जन रे पुओ को और निजकू संभाली शिखु। आउ सेया ही हेला। से एबे सबु परिस्थिति रे चली पारिबो। हेले एते बड़ कथा ताकू काहेकि लुचाइले। घरे बापा मां को भी किछि जणाइले नाही। जदि समस्ते जानी थांते केमिति भी करी तांकर चिकित्सा करि थांते। से भी ठीक समय रे तांकोठू दूरेई बाप घरे रहिला। ए समय रे से एते जंत्रणा सही केमिति समय काटिथिबे के जानी। से भितरे भितरे बड़ घांटी हेउथिला। स्वागत केवल तार भविष्यत कथा भाबिले ताकू सक्षम करबाकू निजे कष्ट सही दूर को पठाई देले। जदि से जानी थांता पाठ पढ़ी न थांता तांको संगे रही सेवा शुश्रूषा करि थांता। जेमिति हेले निज अलंकार जमी बाड़ी बिकी ऑपरेशन कराई थांता। हेले स्वागत चाहू नथिला ए सबु हेउ। से निजर जमा पूंजी ऑपरेशन रे सारिबाकू चाहू नथिला। से तो जेमिति हेले मरिबा थय। ताहेले काहेकि निज जमा पूंजी और पौतृक जमी बाड़ी बिकी चिकित्सा कराइब। बरंग एसबु थिले ता कुनी पिला पपुनर पाठ पढ़ा और अन्य काम रे लागिबो। से गला परे घर चलिबो केमिति सेई चिंता ताकू घारुथिला। से देखुथिला ता स्त्री को काम को नुह जड़े सरल गृहिणी स्वामी टेका उपरे जीवन बिताए। जदि सबुदिन एमिति रहिबो ताहेले परे भिक मागिबाकू पड़ी पारे। विपद बेले घर लोक भी पर करि दियंती। सेथिपाई से ता उपरे विरक्त होई कटु कथा कहूथिला। जारी फलरे तार इगो हट हेले उत्तेजित होई निज गडरे ठिया हेबाकू जत्न करिवो। आउ तार सेई उद्यम काम करिथिला। से पुणी बीडी कला और चाकरी करी रोजगार पाई सक्षम भी हेला। हेले से बहुत मन दुख कला। स्वागत केमिति ताकू छाड़ी जीवाकू मनरे भाबी पारिले। तांको बिना ता जीवनर किछि माने नाही। तार दिन स्वागत ठारू आरंभ हुए और तारी कଳରେ निद्रा गले शेष हुए। तार दिगदर्शन बिना से किछि करे ना। स्वागत ही ता जीवनर सबु खुशीर आधार। ता बिना से आउ को खुशी को उपभोग करि पारिबो। स्वागतर चारिपटे तार जीवनर परिधि घूर्णनमान थिला। जेउ दिन से ताकू छाड़ी चली जीवो से केमिति बंचिबो। कौन किछि टंका रोजगार करिदेले तार जीवनर शून्यता पूरण होई जीवो। तार मथार सिंदूर तार हाथर संख्या जदि रहिबनी से हतभागिनी होई बंचिबो किपरि। से एमिति अनेक भावना भितरे घांटी हेउथिला। आज जाए से स्वागत को भूल बुझी अभिमान करुथिला। हेले ता अभिमान अमूढ़क थिला। स्वागत केवल तारी चिंता करुथिला। आउ सेई दिन आसी जाइथिला जेउ दिन स्वागत तांको समस्त को छाड़ी चली जाइथिला। से अफेरा दोष को जोठू मनीष गले केबे फेरी आसे नाही। आउ शीतल संसार जंजाल संभाळिबाकू अंटा भिड़िला। कारण ए सबु स्वागतर निर्देश थिला। ता पाई ता पपुन को ताकू ही मनीष करी गढ़िबार अछि। से दुर्बल पड़िले कौन पिलाटकू संभाळिबो किए। कहानीटी जदि भल लागिला लाइक सब्सक्राइब करी बेल आइकन को निश्चय दबांतु। धन्यवाद।